Dobar dan i dobrodošli još jednu podcast emisiju koju realizujemo u sklopu savjetovališta Entera Podgorica, čije je poslovanje od 2009. godine, a čiji naglasak rada jeste na tretmanu nehemijske zavisnosti patološkog kockanja. Pored tih tema također se bavi i drugim psihološkim aspektima. Današnji gost emisije je direktor i psihoterapeut savjetovališta Entera Podgorica Milan Radovanović, a naša tema podcasta je zavisnost od interneta i uticaja na psihofizičko zdravlje. Za početak ćemo se osvrnuti na mlađu populaciju, a potom ćemo uzeti obzir i ostale generacije, obzirom da je period ekranizacije u 21. vijeku poprilično pristupan. Dobar dan još jednom, Milane, i dobrodošli. Za početak, prvo pitanje koje bi vam postavilo je vezano za djecu i to je uticaj mobilnih uređaja na zdravlje djeteta. Da li to može da utiče na njihovu maštu, jezičke sposobnosti, motoriku, razvoj mozga i da li time može isto da izazove psihološke probleme? Da, može i tekako. Generalno prvo i mi se negde stariji privikavamo na telefon i tako dalje i ne znamo kako će se uticati na nas. Postoje neke hipoteze koje se već, evo, od kad je internet ušao u naše živote pred 20 i više godina, stalno proveravaju kako vreme odmiče. Sad već možemo da vidimo neke utice, ali ove mlade generacije kako bukvalno od čina rođenja je telefon prisutan u njihovom životu, tablet, kompjuter, šta već, negde su konstantno izloženi i onda se tu i pojavljaju neki novi problemi. Pomenuli ste najavi ekranizaciju i tako dalje, pojavljaju se neki novi poremećaji koji dobiju neke nove nazive i tako dalje. Ja se sjećam pre mnogo godina kad su me zvala mena baka, zabrinuta za unuče, za dete od 3 godine da ima neke znake zavisnosti i tako dalje. Ne može zavisnost da se formira kod deteta od 3 godine, prosto i suvišno malo da bi imalo sindrom zavisnosti, ali baka se onako zabrinula i sve to. Sada bi već mogli da pričamo o nekom novom poremeću, ekranizacije, gde sad se mnogo više time bave logopedi, defektolozi, dečji psiholozi, psihijatri i tako dalje, gde postoje određeni, problemi koje preterana izloženost ekranu izaziva kod male dece, što može voziti onako u različite neke poremećaje, ali, već i neke naznake zavisničkog ponašanja možemo govoriti, iako sindrom zavisnosti kod tako male dece ne može tek tako da se formira, ali može da dovede do različitih problema. Problema sa koncentracijom, odnosno pažnjom, problema negde sa tolerancijom, frustraciju i negde to šta se dešava kada se oduzme telefon ili tablet, pa ne znam, do toga da se stvore uslovni refleksi da dete neće da jede, osim ako ne gleda neki sadržaj preko telefona ili tableta, tako da možemo da pričamo o čitavom nizu problema. S druge strane, deca negde onako mogu i dobiti nešto iz tih telefona. Ajde, ne pričamo samo o negativnim stranama, da ne budemo sad tu nešto onako, ne temišemo telefone. Mogu dobiti ukoliko se, to uvede u pravo vreme, ukoliko se uvede dozirano, kontrolisano od strane roditelja i tako dalje. Ima jedan stari primer, na nekoj konferenciji smo govorili i sad jedan kolega iz Hrvatske koji živi i radi u Engleskoj, bavi se ovim temama. Ja sam govorio pre njega, on je nakon toga i ja sam dao primer čekića. I negde sam pokušao da mislim da je upotreba interneta kao upotreba čekića. Znači, sjajna alatka, ali možda bude i oružje koje možemo nekome razlupati glavu. I ja sam dao primjer čekića kako internet, telefon, bilo šta što je sad vezano na internet, je sjajna alatka koja nam olakšava život, ali može i da nam se kao oružje olupa o glavu. I završio sam ja taj moj govor na toj konferenciji, dolazi kolega i kaže, super mi je Milan dao uvod s ovim čekićem, ja često volim da postavim roditeljima pitanje jedno. Ako imamo 2 deteta od 5 godina, ili mlađe od 5 godina, da li ćemo pustiti 2 deteta mlađe od 5 godina da budu sama u sobi u kojoj je prisutan čekić na stolu? I da budu sami u toj sobi, ne znam, pola sata, 45 minuta. Teško. Pak je čekić tu, mala deca, ne da je Bože, povredit će se. A da li ćemo decu mlađe od 5 godina pustiti sa telefonima u ruci duže od pola sata ili 45 minuta? Da, hoćemo, zašto? I to je negde pitanje koje svaki mlad roditelj i roditelj koji ima malo dete treba da se zapita šta to dete tada klikće, do kojih sadržaja sve može doći, šta ono sve to u telefonu može naći, vidjeti i tako dalje, tako da negde treba ga koristiti, može da bude sjajna alatka već od najranijeg uzrasta negde, uvoditi deci telefon, ali dozirano,
monitorisano od strane roditelja i sa sadržajima koji su apsolutno prilagođeni tom uzrastu, pa i kasnije kada to već postanu osnovci, pa krenu i video igre, one parental advisory koji stoji na svakoj video igri za koji uzrast ona negde kao prilagođena, recimo to se apsolutno ne vodi računa, roditelji apsolutno ne razgovaraju s ovim decom o tome, nego imate situaciju da, ne znam, dete od 6 ili 7 godina krene da igra GTA ili neke igre koje su, ne znam, namenjene za 16, 17, 18 i više godina. Tako da, kažem, negde može da dovede do čitog niza problema i zbog toga mora da bude kontrolisana upotreba i monitorisana strane roditelja. Čak i sad smo prokomentarisali kako telefon utiče na djecu, ali kako, na primjer, i prekomjereni sadržaj, to jeste korišćenje roditelja telefona utiče kod djece. Da li ona kopiraju mehanizam roditelja ukoliko roditelj puno provodi vremena na telefonu i da li ujedno i ispaštaju zbog toga, zbog nedovoljno posvećenosti njima? Prvo moramo krenuti od sopstvenog modela. Kakav je moj model i koju ja poruku šaljem svojim modelom, a koju onda poruku šaljem dalje verbalno u komunikaciji s detetom. Drugi problem koji se tu javlja jeste što jedno staro istraživanje koje smo radili, doduše ono je bilo malo više za video igre i za zavisnike od video igara, dakle ne socijalne mreže toliko, ali nema tu razlika. Znam kad smo nešto pričali na nekim konferencijama da kolege koje su slične istraživanje provodili socijalne mreže imali su slične rezultate. Ono što smo mi negde tu primetili da deca koji igraju prekomerno video igre imaju probleme sa bliskošću, pripadnošću i važnošću. I da ti klinci generalno se u tim svojim porodicama ne osjećaju kao da tu pripadaju, osjećaju se kao outsideri u sopstvenoj porodici, osjećaju se kao da nemaju pravu bliskost sa roditeljima, što je rekao jedan gamer koji dolazi kod mene, meni je bliski drugar s kojim igram na istom serveru video igru i koji je, ne znam, 2.500-3.000 kilometara daleko udaljen od mene, nego moja majka koja je 2.5-3 metra udaljena od mene u istoj sobi. Ja sam bliski sa njim i bolju relaciju sa njim nego sopstvenom majkom ili ocem. Tako da imaju problem pripadnosti, bliskosti i važnosti. Ta deca se osjećaju negde kao da su skrajnuta, kao da su mami i tati bitniji porodični problemi ili, ne znam, novčani problemi ili čak to. Sad ću ja da sedim i da malo odmaram, cijel dan sam bio na poslu, sad ću ja čačkam telefon, ne interesuje me šta se to dešava. Tako da negde onda deca pokušavaju da nađu gde će zadovoljiti svoju potrebu za bliskošću, važnošću i pripadnošću i negde prvi ko je to negde onako primetio jeste industrija video igara sa tim MMORPG i MOBA igrama koje se najviše igraju, koje su najproblematičnije igre kada je interes sadržaja u pitanju, gde oni zapravo tu u tim svojim klanovima, gildama koje postoje okvir tih igara, ajde to su kao nekakve čete da ih tako nazovemo, zapravo, s tim ljudima sam blizak, tu pripadam, njima sam važan, jer bez mene ne mogu urediti ostale zezancije. Tako da negde generalno industrija video igara je do ovih saznanja došla mnogo pre nas koji radimo sa ljudima. Sećam se kad sam to prezentovao na jednoj konferenciji gde su ovako ljudi onako iz sveta IT onako malo se smejali onako otprilike kao tek sad ste to provalili, kao industrija video igara to znala mnogo pre nas, tako da kažem deci se ta potreba zadovoljava i zato su oni lepe za video igre i treba rešavati tu potrebu, a to se rešava upravo tako što roditelj treba zapita, koji je moj stil, kakva je moja komunikacija s mojim detetom, koliko su mi zaista bliski, da li se ovo dete osjeća kao da zaista pripada ovde i da li se osjeća važno mojim očima. Znači, na osnovu prethodna dva odgovora, definitivno je da utiče na porodične odnose prije svega, pa tek onda što se tiče i društvenog života i svega ostalog se odražava ovaj problem. A kako se mijenja način učenja i apsorbovanja informacija s obzirom na prebrzi razvoj digitalnog svijeta? Da li skraćeni vremenski period pažnje dovodi do površnog učenja i instant znanja koja se lako zaboravlja? Da, ima sad tu milion stvari koje treba pomenuti. Ajmo da krenemo pre svega, recimo, ovi današnji klinci tu ne postoji pripremni postupak. Evo, ja sam odrastao kao gamer, igrao sam igrice na Commodore 64, meni da učitam video igru, prvo sam morao onaj Turbo 250 da učitam, pa ne znam, program za štelovanje glave, pa je onda išlo učitavanje video igre. To je trajalo, boga mi, dobrih 20-ak minuta i sad nešto koliko me sećanje služi. I onda kad učitaš jednom igricu, bato, ne učitava se tebi druga igrica sad iz početka, nego sedneš i igraš tu igricu satima do iznemoglosti, da bi onda, te eventualno išao na drugu igricu. Pa, kako se zove, ono napajanje, ili kako se to tad zvalo, znalo se da se pregreje toliko da si morao da gasiš na par sati da bi uopšte mogu igrati video igre. Ovi sadašnji klinci, to je, nema, otvaram, zatvaram prozor, u doliću sekunde, jednu igricu gasim, novu učitam i tako dalje, tako da oni negde ne znaju šta znači pripremni postupak. Samim time, kako nema tog pripremnog postupka i ne cene put od
uzroka do posljedice, ali tako da nekako sve to dosta brzo, ekspresno, instant i cela priča, instant priča. S druge strane, sam internet je tako, i ovo informatičko doba je dovelo do toga da za razliku od naših predaka, to je recimo divna tema koju se bavili neki onako učeni ljudi još 50 godina, 15 time, naši preci su dobijali, kako beše, oni su dobijali veliki broj informacija, mali broj puta. Dakle, ne znam, ode u centar sela uveče kad završi svoje poslove oko kuće i svega ostalog, pa tamo onda čuje šta ima novo u ataru i tako dalje. Ili ne znam, pre toga pojavi se dobošar, pa čujte i pročita vesti šta ima novo i tako dalje. Ili ako ga interesuje, pročita neku knjigu i baš se blisko i fino i postepeno upozna sa jednom stvari. A šta sad imamo? Sad imamo konstantno bombardovanje informacija. Mi sad imamo konstantno bombardovanje malim brojem informacija, veliki broj puta i postavlja se pitanje kako će mozak na to. Još uvijek ne znamo kako će mozak na to da se negde prilagodi i tako dalje. A nijedno je dubiozno ne pristupamo, već samo površinski zagrebemo i kao sve nešto znamo. I to se menjalo pre nekih 10-15 godina se i to menjalo kada su pretraživači negde, recimo prvi pretraživači, recimo ova sadašnja generacija, kad bi se vratili na Google tamo iz 90-ih, teže bi se daleko snašli nego mi stariji. Zato što mi znamo kako je Google nekad izgledao i šta si tu sve mora da ukucaš da bi došao do nečega, ali je generalno evoluirao i sam internet je evoluirao i onda je i on tražio da se to negde onako što onako prostije postavi, a ova današnja generacija, znate, oni barataju ogromni broj informacija, ali upravo što ste rekli, ne ulaze u dubiozu. Nemaju sve to na jednom površnom nivou i barataju ogromni broj informacija koje znaju gde da nađu, ali ne znaju šta će sa njima. To je moj utisak gledajući ih sa strane. Tako da kažem, ima tu onako baš dosta stvari o kojima treba pričati, pogotovo ako sad uzmemo u obzir ono što se priča od kad se pojavilo to famozno like dugme. Like dugme je promenilo sve. Algoritam od tog momenta se potpuno promenio i onako što se kaže izgubio kontrolu i američki senat je zasedao na tu temu i diskutovao o tome, jer mi smo negde onako upravo time doveli do toga da, mi algoritmu sad dajemo informaciju koliko me šta interesuje. O tome što se nama sviđa i što nas interesuje. Jeste, i onda nam algoritam bombarduje nas informacije iz spektra koji se nama sviđa i tako dalje, što onda dovodi do opštih polarizacija. Tako da onda imate situaciju negde da, ne znam, u vezi bilo čega, da li govorim o političkim idejama, tako je, apsolutno isključivost, da ću ja, ako me interesuju desničarske teme, dobijati od algoritma samo ideje veze desnicu, neću imati pojma šta se sa leve strane dešava i tako dalje, neću imati pojma i te će polarizacije sve više i više rasti, tako da kažem, ima tu onako baš dosta stvari koje treba uzeti u obzir, jer kažem, negde većina stvari koje se koristi preko interneta je besplatna. Kad je nešto besplatno, šta je cena? Cena smo mi. I naše vreme, i naša pažnja i sve ostalo što mi dajemo da bi bili za tim istim aplikacijama, programima, igricama ili čemu god. Eto, znači, prokomentarisali smo to kako dolazi do površnog učenja na osnovu prevelikog broja informacija i svega. Sad me interesuje kako taj preveliki broj informacija zapravo može da utiče i na komunikaciju između osoba, kako mogu da dođu do svih mogućih pitanja putem interneta, koliko svega od toga samo nešto površno znaju, ništa se ne komentariše na nekom dubioznijem nivou ili nekom da se prepušti mašti ili već zamisli posebnoj. Kako da sve funkcioniše, da li i ujedno utiče na prisutnost ljudi isto korišćenje interneta i uživanje u momentu? Da, pa ideal nekih psihoterapijskog rada jeste život u sadašnjem trenutku, sada i ovde, ali tako, ta neka prisutnost i sve to. Zaista se postavlja pitanje koliko su ove generacije zapravo prisutne. Mislim, sve što se dešava, ako se ne objavi na mreži, nije se ni desilo, i onda imamo, ne znam, nebitno da li je to koncert ili je to sportska utakmica ili šta god da je, stojim u publici, šta ja radim? Gledam kroz prizmu ekrana. I sećam se još pre par godina jedan moj učitelj nešto raspravu potegao baš na internetu, na socijalnoj mreži, na tu temu, koliko mi zapravo možda budemo prisutni, koliko ja zapravo mogu zaista, ako sam ja na koncertu i gledam svoj omiljeni bend, ali ja ga sve vreme snimam i gledam ga kroz prizmu ekrana, da bi kući taj snimak ponovo pogledao. Čekaj bre druže, nisi ga pogledao uživo kad si bio tu i nisi ga... Nećeš ga upaliti ni kući. Tako je, nije se engram zapisao kako treba i nema ga u sinapsama, a kući ga neće upaliti, upravo to. Tako da negde kaže, ja to često postavim pitanje mladim roditeljima, znate, deca treniraju sve i svašta, idu na balet ili šta već, i onda, onako uvek vas da tu ima neka priredba ili nešto, neko polaganje, onda roditelji tamo idu to gledaju i najbitnije je da snime. Pa nemoj druže snimati, sedi gledaj.
Nemoj sedi, gledaj, znači daj, oseti to, nek ostane negde emocija, da ta svesnost i to bitisanje u sadašnjem trenutku zaista bude u sadašnjem trenutku, a ne, aha, ja sad snimam i trošim svoju sadašnjost da bi Milan iz budućnosti pogledao snimak svoga deteta koji zapravo uživo nije video, jer će ga gledati tamo neki Milan budućnosti preko ekrana. Pa šta je onda poenta? Tako da kažem, i tekako utiče na prisutnost negdje i na svesnost, tako da kažem, svi mi treba zapitamo i da onda u buduće kad se nađemo u tim situacijama uživamo u trenutku, a ne snimamo neke snimke ćemo lako naći. Upravo to kad već pominjemo snimanje snimaka i postavljanje na društvenim mrežama, što mislite o prekomjernom izbacanju stvari na društvenim mrežama i predstavljanju sebe u što boljem svijetlu, o samoj toj svoj aferi lažnog sjaja na društvenim mrežama, da li to mijenja percepciju, da li utiče na povećanje egocentričnosti kod osoba? I egocentričnosti, i o narcisoidnosti možda pričamo i o toj hiperseksualizaciji, a s druge strane opet kako je algoritam podeljen, je tako, odnosno polarizovan, možda pričamo i o aseksualnosti s druge strane, da imamo čitavu generaciju koja odrasta u aseksualnom spektru i tako dalje, ali kažem, da, narcisoidnost pre svega i ta egocentričnost, negde, ono što rekao malo pre, ona stara već rečenica, to sad postaje stara rečenica, imajte to u vidu, ako nije bilo na mrežama nije se ne desilo, a nisu ni mreže baš toliko stare, ali ovo je stara rečenica već. Tako da kažem, današnje ove mlađe generacije, naravno, prisutnost na mrežama i onda na mrežama koliko, followera imam, koliko, lajkova imam i tako dalje i naravno juri se za time. To daje deci nekakav i mladima osjećaj samopouzdanja, daje, jer onako svaki put kada raste broj lajkova, mala količina dopamina u mozgu se izluči i tako dalje, ali znate, ta mala količina na kraju dana, to kada se negde onako, zašto su video igre, mreže i ostale stvari toliko adiktivne? Zato što dovode do lučenja dopamina. S tim što ovde kažem, to su konstantno male količine koje na kraju dana zbirno pogledano, to je onako jedna ozbiljna količina koja se da meriti maltene sa uzimanjem kokaina i nekih drugih stvari, zbirno gledano, naglašavam, tako da negde ti klinci, zavise od toga i status i vaš položaj u društvu zavisi koliko ćete biti vrednovani, zavisi od toga koliko imate followera, lajkova i svega ostalog. Tako da kažem, sad, kakva je to pažnja? Da li je to plastična pažnja ili nije? Hoću da pitam, jesu li svjesni plastičnosti? Taj pažnja je zapravo da u suštini ljudi najviše i daju lajkove i followuju u nadi za isto za uzvrat. I zato negde ja što pokušavam sa mladima i sa svojom decom koja su adolescenti upravo, jeste ajmo s jedne strane tvoj digitalni self, poštujem ja taj deo, ajmo da pričamo, imaš svoj digitalni self, svoj digitalni identitet, ali ajmo da imamo šta si ti u real life, ajmo nekako ipak da napravimo distinkciju ta dva, ono što u smeru u kome se sve razvija ide konstantno to neko mešanje. Pa ne znam, jednom momentu su imali virtualnu realnost koja je bila aktuelna, pa nekako nikako da zaživi. Nikako ta virtualna realnost zaživi. Tu je sve prisutno, ali nije u meri u kojoj nekako očekujemo. Onda smo imali jednu produženu realnost sa Pokemon Go i ostalim zezancijama i to je super zamisao bila iz IT ugla gledano. Pa opet ni to nešto nije zaživalo i tako dalje, ali ono što mi viđemo kod te djece jeste zapravo, ako mene pitate, mešanje virtualne odnosno online i prave realnosti, ako uopšte mogu više da ih delim, jer znate, ako vi ja sad sednam u kafe i pijemo kafu i ne pričamo, nego svako od nas na svojoj mreži gleda što ima novo i tako dalje, da li mi pijemo kafu? Apsolutno. Tako da kažem, negde ja insistiram na tome, ajmo da odvojimo ta dva i da zaista vidimo da li ti zaista vrediš onoliko koliko vrediš na mrežama ili vrediš i na neki drugačiji način. Poštujem ja taj deo i smatram da on važan i treba i njega koristiti, ali opet pametno, kontrolisano i monitorisano. Kad su mlađi, kad su stariji, svako sebe da monitoriše. A mogu li se prekomjerenim i nesvjesnim korišćenjem interneta oblikovati mišljenja korisnika i može nam se isto plasirati razni vid informacija na bilo koji način? Pa ova generacija sve koja odrasta, to sad postoje biračko telo, ako već pričamo, u tom smislu, oni sad postoje biračko telo i bit će interesantno u kom će to smeru da vodi. Mislim, sad sve gde digla frka, bila aktualna Eurovizija i sve ostalo, digla se frka oko ovog glasanja i problema koji su glasanje vuklo za sobom, ali mi moramo da imamo u vidu da ta generacija koja najviše glasa, to su klinci koji se odrasli na netu i koji onako imaju potpuno drugačije mišljenja od generacije svega starije njih 5 ili 10 godina. A da ne pričamo od generacije koja je starija 20 ili 30 godina. Tako da i tekako se može uticati i tekako se može doći do mišljenja javnog mnjenja. Prosto možemo dobiti, opet se vraćamo, najbičiji lajk.
Koliko taj neko gleda, s druge strane, nije tu samo više like, to je sada koliko se vi zadržavate na određenom videu. Znači, kad ja svajpujem i scrollujem po ekranu, algoritam prati koliko sam se ja zadržao na nekom videu, na nekoj reklami ili na bilo čemu, tako da na osnovu toga, naravno sad imati ono da vas pita da li želite više ili manje da vam prikazuje određene sadržaje, tako da direktnim odgovorima na to i indirektnim, kažem, time što se zadržimo od par sekundi duže ili kraće na nečemu, algoritam dobije informaciju kakvo je naše mišljenje, veoma tačno može znati generalno kako je generalno javno mnjenje, tako da tu onako sami dajemo informacije, jer opet ja kažem, ako je nešto besplatno, cena smo mi, naše mišljenje, naši stavovi, a time se i tekako da negde manipulisati i tu će regulative morati da idu sve više i više u tom smeru, da se to negde stavlja pod kontrolu, jer kažem, može doći do velikih zloupotreba. Da, a evo kad već zloupotrebe pominjemo, za kraj isto pojavljuju se i novi problemi. Možete li predočiti te probleme slušalcima i objasniti kako da se suoče sa tim novim izazovima poput elemenata kockanja u videoigri same ili zloupotrebe, a i programa, to jeste tehnologije koja se koristi i za zlostavljanje međusobno vršnjaka. Da, ima, konstantno se, kažem, nekako cela ta internet priča je zapravo jedan onako organizam koji konstantno evoluira u raznim smerovima koje nekom momentu ne možemo predvidimo. Pa ne znam, pa se pojavi, ne znam, igra koja je bila aktualna pre x godina, odjedan puta je ponovo ta igra nešto najpopularnija, zato što su bacili neku novu glupost i tako dalje. Preko noći igra koja je davno zaboravljena postane izuzetno aktualna, da klinci krenu ponovo da igraju onako potpuno nas uhvate onako negde nespremne mi koji radimo sa njima. A onda se pojavi recimo nešto novo, pojavi se nešto novo što nas zbuni, na primjer, eto, pomenuli ste to već onako par godina i neke zemlje su tipa Belgija već to zabranile godinama unazad elementi kockanja u video igrama, gde onako kroz skupljanje tih novčića ili goldova, kako se već zovu, koje naravno možete i kupiti za pravi novac sa vaše kreditne kartice, ali možete i kockati sa istim tim elementima i ogroman broj, ako ne i većina video igara to sada ima i kroz lootboxove i ostale stvari, konstantno je to negde prisutno, kažem što je zapravo element kockanja u video igrama. I opet ni mi kao struka to nismo shvatali ozbiljno dok nisu se pojavile prve zemlje tipa, kažem, Belgije, koje su rekli, druže, aj zabranimo ovo, mislim, ovo, imaćemo decu koje sjeti kući, tata i mama će misliti to dete igra video igru, zapravo dete se kocka sa nekim tamo goldovima i pitanje momenta kada će onda krenuti sa kartice da skida pravi novac da bi nabavio više goldova, da se vadi, jel tako, ne kune majka se što kocka se vadi. Tako da kažem, to AI koji ste pomenuli, koji onako sad, u jednom momentu ste bili u ranijim pitanjima, postavili pitanje kreativnosti i svega. AI je fenomenalna stvar. Ja volim da sednem pa da ćaskam sa njim i da ga pitam sve i svašta i da ulazim u nekakve rasprave. Ali to uradim 5-10 minuta dnevno i uradim ja to ako dobijem neku možda novu ideju, da sebi neku nedoumicu malo bolje raščistim i da dođem do nekog novog gledišta na stvari i tako dalje. Međutim, ovi klinci sad to koriste potpuno, recimo, jedan moj mlađi klijent je skoro što koriste za posao i konstantno su ga odbijali. I onda je provalio da mu je prateće motivaciono pismo koje ide u CV isuviše AI generated i onda je odlučio da apsolutno ne koristi AI, nego da ga zaista napiše kako bi ga on napisao i opet su ga odbijali i onda ga je napisao golom rukom. Uz papir i olovku, napisao ga i skenirao ga i poslao je kao PDF file da bi bio malo drugačiji i tako dalje i tek onda su počeli da ga zovu na razgovore za posao i tako dalje, tako da onako interesantna ideja. Ali kažem, to je toliko daleko otišlo da generalno sada, ne znam, nastavnici će u školama imati probleme, mislim, sve živo će sada klinici raditi preko AI-a, a onda se pojavite neki novi oblici i onda imamo, ne znam, AI Andresta, gde imamo novi oblik cyberbullinga, gde klinici, jel tako, uzmu fotografije svojih drugara, drugarica, provuku ih kroz aplikaciju i onda dobijete golu sliku i tako dalje, pa aj sad ti dete dokaže to nije tvoja slika, a to se već šerovalo na razraznim grupama i tako dalje, tako da kažem, konstantno se pojavljuju neki novi problemi koje konstantno u hodu treba negde rešavati, pripremati se za njih, tako da kažem onako, ozbiljna bitka je sa nama, pred nama je ozbiljna bitka, ali kažem, internet je sjajan, treba ga koristiti, ali treba tu samo voditi računa o meri i načinu i da taj čekić na kraju bude alatka, a ne oružje. Hvala na odvojenoj pažnji. Pozivamo vas da obratite pažnju na pomenutu temu i popravite sebi kvalitet života svojom prisutnošću, razmišljanjem, realnim očekivanjima i slobodi mišljenja. Veliki pozdrav, do sledećeg slušanja.